Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah hari ini, ibadah Pentakosta yang pertama. Ibadah untuk memperingati hari keturunan Roh Kudus kepada murid-murid sesuai dengan janji Yesus sebelum ia naik ke sorga. Gezegende gemeente van de Heer, goedemorgen. Shalom. Fijn u weer te ontmoeten via de livestream eredienst. De dienst van vandaag is de eerste Pinksterdienst. Ter herdenking van de neerdaling van de Heilige Geest aan de discipelen in overeenstemming met de belofte van Jezus voordat hij naar de hemel opsteeg. Mari kita mulai. Laat ons beginnen. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. De dienst van vandaag is in de naam van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, nas pembukaan terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. De aanvangtekst is genomen uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, de versen 25 en 26. Die luidt, yang bunyinya, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ik heb jullie dit gezegd, nu ik nog bij jullie ben. Maar de Heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan. Hij zal je alles leren en je alles in herinnering brengen wat ik je heb verteld. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam ibadah masa raya Pentakosta ini, kita akan membaca dan mendengar firman Allah dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24. Dan ayat 32 dan 33. De Bijbellezing op deze eerste Pinksterendienst is genomen uit het Nieuwe Testament, Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, de versen 14 tot en met 24 en de versen 32 en 33. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk minta pimpinan Roh Tuhan yang Kudus. Laat ons eerst bidden. Ya Tuhan, firman yang hidup, di hari keturunan Roh-Mu yang Kudus ini, kami akan membaca dan mendengar suara-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kami mohon kepadamu, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, supaya kami mengerti dan mau hidup sesuai kehendak-Mu. Heer God, het levende woord, op deze Pinksterdag willen wij uw woord lezen uit de Bijbel en luisteren naar uw stem. Wij vragen u, verlicht onze harten en gedachten met uw Heilige Geest, zodat wij het begrijpen en willen leven volgens uw wil.
Amin. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24 dan ayat 32 dan 33 bunyinya sebagai berikut. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Handelingen 2, de versen 14 tot en met 24 en de versen 32 en 33, die luidt als volgt. De toespraak van Petrus. Maar de apostelen stonden op en Petrus zei: Beste Joden en alle andere mensen die in Jeruzalem wonen, luister goed naar mij. Jullie denken dat deze mensen dronken zijn, maar dat zijn ze niet. Want het is pas 9 uur 's morgens. Maar dit is waarover de profeet Joel heeft gesproken. Hij zei: aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en oude mensen zal ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw die mij dient, zal ik mijn geest uitstorten. Daardoor zullen ze profeteren. En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rook. De zon zal verduisterd worden en de maan zal bloedrood worden. En dan zal de gevreesde dag van Gods straf aanbreken. Maar iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered. Mannen van Israël, luister naar wat ik zeg. God heeft laten zien dat hij Jezus van Nazareth heeft aangewezen als redder.
Hij heeft dat laten zien door de wonderen die hij door Jezus bij jullie heeft gedaan. Jullie weten daarvan. Op de tijd en de manier die God had bepaald, hebben jullie deze man gevangen genomen. Jullie hebben hem door slechte mensen laten kruisigen. Zo hebben jullie hem gedood. Maar God heeft hem weer levend gemaakt. Daarmee maakte hij een eind aan de macht van de dood. De dood kon hem niet vasthouden. Want deze Jezus is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. We hebben dat zelf gezien. God heeft hem nu een heel belangrijke plaats gegeven. God had beloofd om de Heilige Geest aan de mensen te geven. Dat is nu gebeurd. Jezus heeft de Heilige Geest van de Vader over ons uitgestort. Dat is wat jullie hier zien en horen. Saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Lieve broeders en zusters, u moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van u vraagt. Anders bent u verkeerd bezig. Halleluja. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang beta kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini umat Kristen merayakan hari Pentakosta. Berita pokok dari perayaan keturunan Roh Kudus adalah tidak lain tentang kekuatan dan kuasa Roh Kudus bagi orang yang menerimanya. Tanda-tandanya turun Roh Kudus seperti angin dan lidah-lidah api serta bahasa adalah mau menyatakan betapa besar, kuat, dan berkuasanya Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah nama Allah yang bertindak dengan penuh kuasa di dalam dunia. Roh Kudus sungguh sangat dahsyat. Roh Kudus memanifestasikan kedahsyatan kuasa Allah. Kedahsyatan itu tampak dalam memampukan para murid berbicara di dalam berbagai bahasa. Hal mana menimbulkan kecengangan yang amat sangat daripada para saksi mata peristiwa Pentakosta. Murid-murid yang tadinya bingung dan sedih karena kepergian Yesus ke sorga, jadi bersukacita. Mereka yang dulunya hanya seorang murid yang selalu bergantung kepada gurunya, yang sebelumnya hanya dengar akan ajaran-ajaran Yesus. Mereka yang dulunya cuma seorang nelayan sederhana dari Galilea yang tidak punya pendidikan tinggi. Tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus menjadi seorang yang penting, menjadi seorang rasul, seorang pemberita Injil, seorang yang dapat memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus Anak Allah. Genaplah sudah apa yang Yesus bilang kepada mereka sebelum ia naik ke sorga. Bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka akan jadi saksinya di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan bahwa Roh Kudus itu akan katakan kepada mereka apa yang harus mereka buat. Dan melengkapi pekerjaan Yesus di bumi ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Petrus yang pernah menyangkal Yesus,
pada saat menerima Roh Kudus mengalami perubahan yang sungguh luar biasa. Hilanglah sikap pengecut dan takutnya. Dan mulailah ia berkhotbah. Ia memberi penjelasan kepada semua orang di situ bahwa rasul yang sementara berbicara dalam berbagai bahasa adalah bukan karena mereka mabuk, tapi adalah karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Dan itulah penggenapan nubuat dari Nabi Yoel. Lewat Roh Kudus, Petrus tidak segan-segan untuk berkhotbah tentang Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapaknya berkenan. Ia masuk ke dunia ini untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Tapi umat kepunyaannya menolak dia. Ia alami penderitaan. Ia mati. Namun dibangkitkan Bapaknya. Dan sebelum ia naik ke sorga, ia menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan inilah penggenapan janjinya dan pekerjaannya yang kamu dengar dan saksikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapa berbahagianya saudara dan beta selaku orang-orang Kristen, selaku murid-murid Tuhan. Betapa Yesus mengasihi dan mencintai kita semua. Meskipun ia harus kembali kepada Bapaknya di sorga, tempat asalnya, tapi ia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia datang kembali menjumpai kita. Ia telah naik bersama dengan Bapaknya di sorga. Ia adalah Raja yang berkuasa memerintah dunia ini dari tahta ketinggiannya. Ia ada di sana untuk siapkan tempat bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Ia adalah hakim yang akan datang kelak untuk menghakimi semua manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Saudara-saudara, saudara dan beta, katuang orang Kristen mempunyai kepercayaan yang benar. Kenapa beta katakan demikian, saudara? Karena saudara dan beta percaya bukan kepada sesuatu benda yang gampang hancur. Atau kepada sebuah patung yang tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, tidak bisa berbicara. Kita juga tidak menaruh kepercayaan kita kepada seorang manusia yang mati untuk seterusnya, saudara-saudara. Tapi kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, yang akan memberikan kehidupan kekal untuk kita semua. Berdasarkan harapan dan kepercayaan kita yang teguh dan benar ini, bolehlah kita berdiri sebagai gereja sampai di saat ini, bersatu, bersaksi, dan melayani Dia yang satu itu, yang berkuasa di sorga, demikian juga di bumi ini. Namun saudara, kita harus ingat dan waspada bahwa untuk pertahankan kepercayaan dan pengharapan kita yang benar ini, musuh kita yaitu iblis tinggal mengintai kita dan mau mencoba kita untuk mempengaruhi kepercayaan kita kepadanya, untuk menjauhkan kita daripada Dia dan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk dapat mengalahkan iblis musuh kita ini, saudara-saudara, dan untuk tetap pertahankan iman dan kepercayaan kita yang benar ini, kita sangat membutuhkan bimbingan dan tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sediakanlah tempat di hatimu, di hidupmu, untuk Roh Kudus datang dan diam untuk seterusnya dan selamanya dengan kita. Dan seperti Roh Kudus yang memampukan dan menyanggupkan rasul-rasul untuk beritakan kerajaan Allah, Roh Kudus itu juga akan memampukan saudara dan beta sebagai Petrus masa kini
untuk bersaksi dan melayani Dia sampai Dia datang pada kali yang kedua. Geliefde gemeente van Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Vandaag vieren de christenen Pinksteren. De kern van de boodschap van de daling van de Heilige Geest gaat nergens anders over dan over de kracht en de macht van de Heilige Geest over een ieder die hem ontvangt. Een hevige wind en iets dat op tongen van vuur leken tijdens de daling van de Heilige Geest. En dat de leerlingen in verschillende talen spraken, waren tekens van het werk van de Heilige Geest, die groot, machtig en krachtig is. De Heilige Geest is de naam van God die krachtig handelt in de wereld. De Heilige Geest is werkelijk geweldig. De Heilige Geest openbaarde de verschrikkelijke kracht van God. Deze vaardigheid werd gezind doordat de apostelen in verschillende talen begonnen te spreken. Dat veroorzaakte veel verbazing bij de ooggetuigen van de Pinkstermensen. Door het werk van de Heilige Geest veranderde het verdriet van de apostelen in blijdschap. Zij werden vernieuwd. Voorheen waren zij als leerlingen die niet hadden gekund zonder de meester. Zij waren toehoorders die niet hadden begrepen over veel dingen die Jezus had gezegd en gedaan. Voorheen luisterden zij alleen naar de leer van Jezus. Zij waren slechts vissers uit Galilea die niet van een hoge opleiding hadden genoten. Maar op het moment dat zij gevuld werden met de Heilige Geest, werden zij belangrijke personen. Ze werden apostelen en evangelisten. Mensen die konden spreken of getuigenis konden geven over Jezus. Zij waren niet meer bang voor de Joden, maar met volle wijsheid en geestdrift begonnen zij te prediken in vreemde talen. Mijn geliefde broeders en zusters, Petrus die Jezus had verloochend, werd op dat moment een andere persoon. Hij werd vervuld met de Heilige Geest en begon te prediken. Hij maakte de mensen duidelijk dat toen de apostelen in vreemde talen begonnen te spreken, het niet kwam doordat zij gedronken hadden, maar het was de vervulling van de belofte van Jezus voordat hij naar zijn Vader terug is gegaan. En ook de vervulling van de profetie van profeet Joël. Verder gaf Petrus de mensen ook het getuigenis over Jezus. Dat Jezus de Zoon van God is, die God lief heeft en naar de wereld had gezonden om de mensen te redden van de zonden. Maar de wereld aanvaarde hem niet. Hij heeft geleden, werd gekruisigd en is ter dood veroordeeld, is opgestaan en ten hemel gevaren, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En vanuit de hemel zond hij de Geest als de trooster om bij ons te zijn en zal altijd in ons blijven. Groot is de macht en de kracht van de Heilige Geest. Geliefde gemeente van Christus, gelukkig zijn wij als christenen. Lief is Jezus voor ons allen. Hij is teruggegaan naar zijn Vader, waar hij vandaan kwam. Maar hij liet ons niet als wezen achter.
Hij zond zijn geest naar ons toe. Wij weten en geloven erin dat onze Heer Jezus Christus nu in de hemel is. Hij is de koning der wereld die heerst vanaf zijn heilige troon. Hij is de rechter die komen zal om te oordelen over de mensen. De christenen, u en ik, hebben het ware geloof. Wij geloven en baseren onze hoop niet in een voorwerp dat kapot kan gaan. Lieve broeders en zusters. Wij geloven niet in een voorwerp dat kapot of in beeld die niet kan praten, horen, voelen of zien. Of in een dode. Maar we geloven in de levende God die ons het eeuwige leven geeft. Onze hoop is een vaste en ware hoop. Gebaseerd op onze vaste en ware hoop en overtuigingen is de kerk tot nu toe staande houden om hem te dienen en te getuigen. Eén ding moeten wij ons realiseren, lieve broeders en zusters. Wij leven in een wereld die niet altijd voor ons is als gelovigen. En onze vijand, de duivel, zal altijd op de loer liggen en zal ons altijd proberen te beïnvloeden om afstand te nemen van God. Hij verleidt ons om het slechte te verrichten. Om ons geloof en hoop te realiseren en het vast te houden. En om de vijand te bevechten en het te overwinnen, hebben wij echt de begeleiding van Gods geest nodig. Maak daarom een plek in ons hart vrij voor hem, lieve broeders en zusters. Zodat hij bij ons kan komen wonen, ons troosten en ons voor altijd kan leiden. En zoals de Heilige Geest de apostelen in staat heeft gebracht om getuigenis van hem te zijn, zal hij ons ook in staat stellen om de huidige Petrus te zijn, om hem te getuigen en te dienen, totdat hij terugkomt. Amen. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Samawi yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Kami bersyukur Engkau ya Tuhan atas kasih-Mu yang boleh memperkenankan kami umat bergereja memperingati hari keturunan Roh Kudus. Hari yang di dalamnya Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus kepada murid-murid dan kepada kami sekalian gereja-Mu. Sehingga sampai saat ini kami boleh bersatu, bersaksi dan melayani Engkau. Terima kasih atas ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami juga berterima kasih, bersyukur Engkau. Karena perjalanan hidup kami dari hari ke hari dihenta, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Sampai kami boleh masuk di hari yang terakhir bulan Mei ini. Tidak dapat kami sangkali ya Tuhan, bahwa perjalanan hidup kami dari hari ke hari tidak luput dari berbagai halangan dan rintangan. Tapi di atas semuanya kami melihat kasih sayang Tuhan membumbung dalam kami pun hidup. Dan kami tidak bisa balas semuanya itu Tuhan. Hanya dengan mata kami yang tertutup,
Tangan kami yang terlipat, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Dan mau kembalikan hidup ini kepada Tuhan yang adalah sumber dan pemberi hidup ini. Kami menyerahkan akan kehidupan kami memasuki bulan yang baru ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau kiranya menjaga, melindungi kami. Engkau kiranya berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau kiranya memberikan kepada kami apa yang kami perlukan. Bukan karena kami layak untuk terima akan Tuhan, tapi semata-mata karena Engkau mengasihi akan kami. Terima kasih Tuhan, karena sedikit demi sedikit tantangan atau krisis yang kami hadapi sampai di saat ini karena coronavirus sudah mulai menurun ya Tuhan. Kami bersyukur yang Engkau selalu ada dengan kami. Dan kami minta daripada Tuhan, lindungilah kami Tuhan. Supaya kami jangan terinfeksi oleh virus yang sungguh sangat berbahaya ini. Sebagai anak-anak Tuhan kami percaya dan yakin sungguh sebagaimana Tuhan Yesus datang dengan Roh-Mu yang kudus membakar semangat para murid untuk berkhotbah. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu kuasanya membakar akan virus corona itu supaya jangan merajalela dan menelan begitu banyak korban yang berjatuhan di dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai umat manusia di dunia ini bisa dengar apa yang diatur oleh pemerintah. Tolong kami, berikan kepada kami telinga yang mau dengar sio ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong akan para dokter, tenaga-tenaga medis yang melayani akan semua pasien, entah itu pasien karena coronavirus, atau pasien-pasien dengan penyakit apapun. Topang mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar perjuangan mereka untuk menyelamatkan akan pasien-pasien, Tuhan kiranya perjuangan mereka diberkati oleh-Mu. Pemerintah di dunia ini, kami berdoa Tuhan memberkati. Gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, gereja Tuhan di negeri Belanda sini, gereja Tuhan di Indonesia, di Maluku. Kami tahu kami ada dan berdiri sampai saat ini hanya karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Vader, in het koninkrijk van de hemel, die wij kennen in uw Zoon Jezus Christus onze Heer. Allereerst danken wij voor het leven dat u ons heeft gegeven. Uw zegeningen die u ons schenkt en uw liefde, uw aanwezigheid is duidelijk in ons leven, o Heer. Hierdoor zijn wij veilig en wel aan het eind van de maand mei aangekomen. Het valt niet te ontkennen dat het leven vol zit met vele uitdagingen die we hebben doorstaan. Zelfs de uitdagingen die wij zullen tegenkomen. Maar één ding is zeker, dat de Heer Jezus nog steeds bij ons allemaal is, met zijn onsterfelijke liefde. Wij zijn ook dankbaar dat wij als uw volk op deze dag, de dag van de neerdaling van de Heilige Geest, mogen herdenken. De dag waarop u uw geest aan de discipelen uitstortte, als een buitengewone kracht die in staat is om dingen uit te drukken die de menselijke verstand te boven gaat. U hebt de Heilige Geest ook aan ons allemaal gegeven. En die geest kan ons leiden en ons leven van dag tot dag vernieuwen. We bidden voor uw woord van vandaag dat u door uw dienaar leed overbrengen. Mogen we er allemaal in leven. We bidden voor de synode, bestuur, predikanten, kerkenraden, kerkelijke organisatie en alle leden van de noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Dat God ons mag gebruiken om uw getuigen te zijn in de wereld.
Mogen wij door de Heilige Geest verenigd worden in deze moeilijke tijden door de pandemie van COVID-19, die nog niet voorbij is. Mogen God onze ingaan en uitgaan bewaken, zodat wij in uw liefdevolle handen behouden blijven. We bidden ook voor allen die deelnemen aan deze livestreamdienst. Mogen deze aanbieding u behagen. Onze broeders Paul Latuputi en ouderling Rob Nanogi, die hun tijd en energie hebben gegeven om die soort diensten te verrichten. Mogen God uw geest en wijsheid altijd aan hen geven, om op deze manier Gods volk te kunnen dienen. Wij geloven, Heer, dat al hun inspanningen voor u nooit te vergeefs zijn geweest. De nieuwe maand gaan we in. Wilt u met ons zijn, voor ons lopen en over ons waken? Onze zonden zijn talrijk. God vergeeft ons en laat ons elkaar vergeven. Verhoort ons gebed. Dit alles vragen wij u. In de naam van Jezus Christus, die ons onze Vader heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons, Heer, onze dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jemaat Kekasih Kristus, gemeente in de liefde van Yesus Kristus. Firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan Allah telah saudara-saudara miliki. Pergilah dengan sejahtera. Bersaksilah tentang Dia dalam hidupmu dan jadilah berkat bagi banyak orang. Het ware woord hebt u gehoord. De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Ga heen in vrede. Wees in uw leven een goede getuige van de Heer. En word een zegen voor vele mensen. Ontvang de zegen van de Heer. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en uw genade zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Saudara-saudara, beta ucapkan semua pun selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari Pentakosta. Ik wens u een gezegende zondag toe en een fijne Pinksteren. Sampai kita bertemu kembali. Terima kasih.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.